lagi rusak. Bali Station. Laut ning suara kayak Kan gedung apa kan lo berderet-deret kan. Ya sebagus ini. view. Mantap betul. Kia, Duduk ke seker mendur. kok di situ aku nganu ke gunungnya di sini. Lah pun lo. Iki Gedung iki lho. Gedung kayak bandara ya? Iya ta. Sebandara sih. Sebendor lako pesawat. Saya teman pesawat. Iku awannya kayak anu asum Melayu. Ya Allah ya Rabbi, indahnya Masya Allah. Hah? Muncuk anu iki. Ya. Iku kaki seribu. Oh. Hati-hati ya guys. Masih naik lagi guys, ya Allah. Dia.
Kini wis ta? Eh? Iya, nyamuk kah? Gitu. Nyamuk pun kok. Paling. Di sini. Rasanya ke sofa deh.